अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो? हुँ? तो कल मैंने जो आपको मुहावरे और उर्दू के भी और अंग्रेज़ी के भी जो मैंने सुनाए थे, तो मैंने सोचा था कि अब ख़ासे जब दिन गुज़र जाएँगे तो उसके बाद मैं मज़ीद कुछ आपको और सुनाऊँगी। मगर ऐसा हुआ कि मुझे इतने बेशुमार मैसेजेस मेरे इनबॉक्स में फ़ेसबुक पे और उसके अलावा व्हाट्सएप पे उस वीडियो के बारे में आए और मुझे बहुत खुशी है कि बहुत आपको पसंद आया है वो वीडियो। मगर जो मैंने बात कही थी ना कि मैं कुछ दिन बाद सुनाऊंगी, तो मैं मजबूर हो गई और मैंने कहा कि नहीं, मैं आज आपको चंद और सुनाए देती हूँ, इसलिए कि वैसे तो इतने बेशुमार हैं और अगर हम उर्दू अंग्रेज़ी दोनों की बात करते हैं तो पता नहीं कितने हज़ारों मुहावरे हैं। बहरहाल, तो एक तो है मसलन आधा तीतर आधा बटेर। आप जानते हैं ना, परिंदा होता है तीतर और बटेर। हाँ, परिंदे से याद आया, देखिए आज मैंने पहना भी है ये परिंदा। हाँ, तो जब कोई बेजोड़ या बेढंगा काम होता है ना, नामुकम्मल काम होता है, तो उसके लिए कहते हैं आधा तीतर आधा बटेर। अच्छा, तो एक और परिंदे का मुझे याद आ रहा है, गंजी कबूतरी महलों में डेरा। गंजी कबूतरी महलों में डेरा, यानी कोई निकम्मा हो और उसको कोई बहुत ऊंचा दर्जा मिल जाए तो तब कहा जाता है गंजी कबूतरी और महलों में डेरा। अच्छा, इसी के मिलते जुलते माने के लिए एक और मुहावरा भी है, ये मुंह और मसूर की दाल। हाँ, तो वो किसी आदमी का बहुत किसी अच्छी चीज़ के लिए अहल ना होना, तब ये कहा जाता है कि ये मुंह और मसूर की दाल। अच्छा, एक और है कि अब चिड़िया चुग गई खेत, है ना? तो अब पछताए क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। हाँ, वो ये है सही। जैसा कि मैंने कल आपको एक अंग्रेज़ी का बताया था कि नो यूज़ क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क, तो उसके बिल्कुल वही माने हैं कि जब कोई चीज़ बुरी थी और गुज़र गई, हो चुकी, तो अब उसी को लेके और अफ़सोस करना कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अच्छा, पछताना यानी अफ़सोस करना। अच्छा, फिर अभी मुझे ये देखकर याद आया, मेरी चूड़ियाँ देखकर, कि एक मुहावरा बड़े मज़े का है कि हाथ कंगन को आरसी क्या। आरसी कहते हैं आईने को। हुँ? तो इसका मतलब ये है कि एविडेंस नीड्स नो प्रूफ, मीनिंग दैट अब आप देखिए ना, हाथ में अगर आपने कंगन पहना हुआ है तो उसको तो यूं करके देख लीजिए, उसके लिए कोई आईने की तो ज़रूरत नहीं होती, आरसी की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, एक और है, आगे कुआं पीछे खाई, जिसका अंग्रेज़ी में यही इसका इक्विवेलेंट है कि बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। जिसका मतलब ये है कि दोनों तरफ या हर तरफ से मुसीबत है। आप इधर जाएं या उधर जाएं, ये ऐसा काम करें या वैसा करें, हर तरफ से मुसीबत। हुँ? तो एक और है, दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है। तो आपको पता है कि गरम गरम दूध से तो जला जा सकता है, लेकिन छाछ जो है, लस्सी कह लें,
تو اس سے تو کوئی نہیں جل سکتا نا، وہ تو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوتی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ ہے اس محاورے کا کہ ونس بٹن ٹوائس شائے. مطلب یہ کہ جب آپ کسی یعنی ایک بار کسی چیز نے آپ کو نقصان پہنچایا یا کسی شخص نے نقصان پہنچایا، تو پھر آپ کا جو اعتماد ہوتا ہے نا اس پر یا کسی اور پر، وہ اس پر اثر پڑتا ہے. تو آپ بہت سوچ سوچ کر قدم اٹھاتے ہیں. اچھا، جیسا دیس ویسا بھیس. ہاں، ان روم ڈو ایز دا رومنز ڈو کہتے ہیں انگلش میں. بالکل وہی معنی ہیں دونوں کے. یعنی یہ کہ آپ جہاں رہ رہے ہیں، جہاں رہتے ہیں، اس کے مطابق آپ جو ہیں اس کے جو بھی رسم و رواج ہیں یا قاعدے قوانین ہیں یا پہننا اوڑھنا ہے آپ کا، تو آپ اس کے مطابق عمل کرتے ہیں کہ جیسا دیس ویسا بھیس. اچھا، پھر ہے جہاں چاہ وہاں راہ. کتنی پتے کی بات ہے کہ اور انگلش میں ہے where there's a will there's a way. یعنی یہ کہ جس چیز کے لیے آپ نے بہت اس کو کرنا چاہا، آپ پیشنیٹ ہیں، آپ کرنا چاہتے ہیں کسی کام کو، تو وہاں راستے بھی نکل آتے ہیں کرنے کے لیے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک پتے کی بھی بات ہے، اور یہ کہ اس کے لیے آپ اپنے جو بھی مشکلات ہیں وہ بھی دور کر لیتے ہیں، اس لیے کہ آپ کو چاہت ہے اس چیز کی. ٹھیک ہے. تو جہاں چاہ وہاں راہ. اچھا، اور پھر ایک ہے لوہے کے چنے چبانا. اب بھلا بتائیے، کوئی چنے لوہے کے تو نہیں ہوتے ہے نا، لیکن محاوروں کا یہی تو مزہ ہے کہ ایسے ایسے وہ یعنی استعارے استعمال کیے جاتے ہیں. اچھا، تو یہی بالکل انگریزی میں بھی ہے، ہارڈ نٹ ٹو کریک جس کو کہتے ہیں. یعنی یہ کہ کوئی بہت مشکل جو ہے لوہے کے چنے چبانا، یعنی کوئی کام جو بہت ہی مشکل ہے وہ کرنا. ٹھیک ہے. اچھا، پھر ایک ہے جیسا راجا ویسی پرجا. یعنی یہ کہ جہاں کا جیسا حکمراں ہے، جو لوگ ہیں وہ بھی ویسے ہی ہیں. اگر اگر رعایا جو ہے وہ نہیں ہے اچھی، تو راجا بھی ویسا ہی ہے. ہاں، یا اگر راجا برا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو لانے والے بھی جو ہیں تو وہ بھی بے وقوف ہوں گے، عقل مند نہیں تھے. جیسا راجا ویسی پرجا. پھر ایک بڑا مزے کا ہے، بھینس کے آگے بین بجانا. تو بین سمجھتے ہیں نا، بانسری. ہاں، تو بھینس کے آگے بین بجانا یعنی کرائنگ ان ولڈرنیس. آپ کی بات جو ہے وہ نہیں کوئی اگر سمجھتا، تو کہا جاتا ہے کہ کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اس کا کوئی مزاج ایسا نہیں ہے، اس کے کوئی ٹیسٹ ایسے نہیں ہیں، وہ بات نہیں سمجھتے، تو وہ ایسا ہی ہے بالکل کہ جیسے بھینس کے آگے بین بجا رہے ہیں، تو وہ تو اپریشیٹ نہیں کرنے والی نا بھینس. ہاں. اچھا، پھر آپ دیکھیے ہاں، لڈو کہنے سے منہ میٹھا نہیں ہو جاتا. یہ بھی ایک محاورہ ہے. تو یعنی یہ کہ خالی باتوں سے کام وام نہیں چلتا. ٹھیک ہے نا. کچھ دینا بھی پڑتا ہے، کچھ اچھا کام بھی کرنا ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ بس اچھی بات کہہ دی تو وہ کام ہو گیا. تو لڈو کہنے سے منہ میٹھا نہیں ہو جاتا. اچھا، اسی طرح ایک یعنی لڈو میٹھا ہوتا ہے، تو مجھے یاد آیا، جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا. یہ بھی ایک محاورہ ہے کہ جتنا گڑ ڈالو اتنا میٹھا. اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا خرچ کرو گے کسی بھی چیز کے لیے، کسی کام کے لیے، تو وہ اتنا ہی اچھا ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو ویسی تو نہیں ہو جاتا، اچھے کام کے لیے کچھ خرچ بھی کرنا پڑتا ہے. پھر ایک اور ہے، کھانے پینے کی بات ہو رہی ہے، تو جس ہانڈی میں کھائے
उसमें छेद करना। ये ज़रा बड़ा कहना चाहिए कि इंसान बाज़ ऐसे होते हैं ना कि उनकी फ़ितरत में होता है कि आपने किसी को फ़ायदा पहुंचाया, लेकिन वो आप ही को दुख दे रहे हैं, ठीक है ना? तो इस जब ये कहावत जब ये कही जाती है कि जिस हांडी में खाओ उसी में छेद करते हो, तो उसका मतलब ये है कि भाई जिसने आपके साथ अच्छा किया, उसके साथ आप बुरा कर रहे हो। अच्छा, और उसी से एक और याद आया कि जब तक रकाबी में भात तेरा मेरा साथ यानी उसका मतलब भी यही है कि फ़ायदे के लालच में किसी का साथ देना या साथ रहना, उसको ये कहते हैं भात खाना, रकाबी, सॉसर, प्लेट। अच्छा, तो अब कुछ इंग्लिश के हो जाएं। टू बी ऑन क्लाउड नाइन, जिसका मतलब है टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी, टू बी ऑन क्लाउड नाइन. To have your head in the clouds is another one, which also which actually does not mean to be happy, but it means that you are daydreaming. You are not concentrating on the on whatever work there is. So when you have lack of concentration, then it's said that you have your you have your head in the clouds. Okay, and then to be under the weather. Under the weather का मतलब मौसम के नीचे होना literally वो नहीं है. उसका मतलब ये है कि to feel sick, to not feel well. When you say that, you say I am a bit under the weather these days. Okay, then the opposite of that is fit as a fiddle. Now fiddle, आपको पता है वो एक इंस्ट्रूमेंट है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है बजाने वाला. तो अब मुझे नहीं पता इसका कनेक्शन कोई शायद ये कि अगर वो ट्यून्ड नहीं होगा, सही नहीं होगा, तो फिर सही बजेगा भी नहीं, है ना? तो इसी तरह फिट एज़ अ फिडल का मतलब ये है कि टू बी वेरी हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग. Okay, and what else? To rain on someone's parade. Yes, now that means that to ruin someone's plans or to temper with one's excitement, you can say to rain on someone's parade. Then there is rain से एक और याद आया, it's raining cats and dogs. अब भला बताइए, कोई कुत्ते बिल्ली तो आसमान से गिर नहीं सकते, right? But this actually means it's raining very hard. Today is a very nice bright day here, but yesterday in the night it had rained. So when it rains very hard, you can say it's raining cats and dogs. Then you say what else? It went to the dogs. Now that means something is no longer as good as it used to be. So people say about various things that, this was so good before, but now it has all gone to the dogs. You must have heard that, right? So that means that it is no longer as good as it was in the past. And lastly, I think my bird wants to say, birds of a feather flock together. Now that means that similar people with similar interests, they become friends because they find similarity, they find that they like the same things. So it is very likely that similar people who have similar tastes, they become friends. Birds of a feather flock together. All right, I'll see you tomorrow. Khuda Hafiz.